परमेश्वर बाइबल आउरी जीवन पुस्तक ना परमेश्वर को मुख परमेश्वर वाक्य बाइबल पवित्र बाइबल आउ धर्म ग्रंथ कौन धर्म ग्रंथ हाँ धर्म ग्रंथ आ बाकी सब अधर्म ग्रंथ आउ कौन पिता लिखिथिबा चिठी हाँ पिता आमान को निमंते लिखिथिबा पत्र हाँ परमेश्वर पुओ झील मान लिखिथिबा गोटे बुक बा चिठी आउ जदि आमे कहबा गले एहा होछि स्वर्गीय वाणी हालेलुया कौन एटा स्वर्गीय वाणी जत बेले पाउल को सुनले पाउल कहले मो प्रति गोटे वाणी हैला की वाणी हैला आकाश वाणी हैला हमरो खबर आसुची ना नहीं कि आकाश वाणी खबर पढुचंती उत्तम चंद्र करा नहीं सीटा आकाश वाणी नहीं सीटा एटा होची आकाश वाणी एही आकाश वाणी पृथ्वी रे जेतिकी जाको अछि सब जाको पृथ्वी रो वाणी मात्र मो पाखरे थिबाडा होची आकाश वाणी आकाश रे वाणी हमको आसी हमको मनुष्य वाणी हमें सुनु हमें आकाश वाणी हमें सुनु कहीं आकाश वाणी एटा स्वर्ग रो आसी दुनिया रे कहार परमेश्वर स्वर्ग रो आसी नांती आमान को परमेश्वर स्वर्ग रो आसी स्वर्ग रो आसी परमेश्वर के माटी रो बाहरले के गछ रो बाहरले के केमिति हिगना बाहरले मु काहे की स्वर्ग भितरे विषय रे ए बाइबल रे जहा लेखा होछ मते सीरियस काहे की कारण केही मध्य स्वर्ग रो आसी नांती केवल यीशु ख्रीष्ट जने स्वर्ग रो आछंती से स्वर्ग देखितंती से ही स्वर्ग विषय रे हमकु बहुत भला भाबरे कहते हम पाके स्वर्ग रो वाणी अछि आ स्वर्ग रो वाणी हमर जीवन को बदलाई दो से वाणी हमकु बल प्रदान करबो से वाणी को आमाने सुनिबा हम इंट्रोडक्शन रे मु आपण मान किछि कहबा पाइ चाहे मो सहित आपण मान भेटै परिबे लूक लिखित सुसमाचार सॉरी माथ्यू काढंतु 13 अध्याय मु बीज बुणाणी दृष्टांत किछि कहला परे आमानकर मेन टॉपिक को आमे जीवा पुओ हो झियो हो ये जे पढ़ी पारे 13 अध्याय हला तार 3 पदुर आमे पढ़िबा आउ से दृष्टांत द्वारा सेमान को अनेक कथा कहिले देख जणे बुणारी बुणिबा को बाहरिला नहीं बुणबाटा बहुत इंपोर्टेंट बहुत जण लोक बुणु ना से माने कौन कर पार नांती काटी पारु ना बाइबल लिखा जाए तुम्हें जहा बुणिब आ मु संपूर्ण विश्वास करे मु जे आत्मीय विषय मु बुणुछि मु शारीरिक विषय बुणु नै आत्मिक विषय मु बुणुछि आउ ए प्रकार गोटे दिन आथबो जो समय रे आपण माने स्वर्ग को जिवे मु स्वर्ग को जिवे आपण माने मते देखि हसुथिबे मु आपण मान को देखि हसुथि आपण मते कोन बोली हसुथिबे देखि ना हमरो टेम्परिया पास्टर थिला टाण टाण कथा कहितिला बोली आज ई जगह आसी जी मते आपण मान देखि हसुथिबे आ जा हो ए विश्वासी माने मोर कथा सुनी एते बढ़िया जीवन काटी स्वर्ग को आछथि मु देखि हसुथि एमिति हेबो हालेलुया एमिति हेबा को जाउची मोर प्रिय भाई आउ आमे सियोर हेबा आमे जे ए प्रकार गोटे दिन आसुची जो दिन रे की हमने रक्षक आमे ऊपर को आमे उड़ी जीवा बुणाली नहीं केमिति बुणवा कथा से बुणु बुणु केमिति बुणवा कथा लेखा गीत संगीत 126 लेखा है हां 526 रो 5 केंती करी बुणबाटा सेति पाई लोक बुणुथि बुणबा बेले कोन करबा पड़बो बुणबाटा कोन लाभ ना क्षति क्षति की नहीं हां लाभ केंती दिला बुणे थिले पाई सेटा पाइबाटा तो अलगा कथा सेटा एबे आमे बुणुछु एटा आमे इन्वेस्ट करूछु हला इन्वेस्ट जो माने बहुत लोग बुणबा पाई नाराज काहे की बुणबाटा हला कांदबाटा कष्ट
जो माने लेखा गला ना समस्ते नहीं जो माने कांदी कांदी बिहन बुणंती ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ଶସ୍ୟ କାଟିବେ बाकी सब आ कर देबे से माने आनंद करू करू से जहाँ भी हो खरा हो वर्षा हो शीत हो आमे पूजारीपुर चर्च पालक भाई माने बुणवाटा बंद करू आम बुणुचु कोरोना समय रे बहुत जगह बुणा ही पारुना मात्र आमे बुणुचु कहीं आमे ए प्रकार गोटे समय रे आमे हसी हसी आमे काटबू ए प्रकार गोटे समय आसुची ता पछे आउ लोक कांदवा को पड़ो बिहन बुणवा पई सेति लोक बुणवा पई ना आउ जगह लिखा है उपदेश 11 तार चारि पद ଯେଉଁ ଲୋକ ପବନକୁ ଅନାଏ का गो ने जेउ लोक पवन को अनाए ସେ ବୁଣିବ ନାହିଁ हां बुणीबो नहीं ଓ ଯେଉଁ ଲୋକ ମେଘକୁ ଅନାଏ ସେ କାଟିବ ନାହିଁ एबे पवन को जो माने परिस्थिति गुडी को अनेबे से माने बुणी पारे ए समय बुणी हेबो नहीं ए समय बुणी हेबो बुणबाडा बहुत इंपोर्टेंट मध्य ठीक अछि जे जगह पळे आसंतु माथ्यू को ताहार चारि पद आपण माने पढबे ସେ ବୁଣୁ ବୁଣୁ କେତେକ ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଗଲେ ଖାଇଗଲେ ତାପରେ 19 ପଦ 18 19 ପଢି ଦବା ଆମେ ତେବେ ତୁମେମାନେ ବିଜନ ପନକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣ ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ ପାପାତ୍ମା ଆସି ତାହାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ତାହା ହରଣ କରିନିଏ ସେ ଜଣକ ବୁଝାଇଥିବା ବାଟ ପାଖ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ प्रथम जमी फल पड़ी पारला नहीं पारला कि कौन पाई से फल पड़ी पारला ବାଟ ପାଖ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି प्रथम जमी फल पड़ी पारला नहीं कौन पाई पड़ी पारला नहीं चढ़ई जाक आसी खाईदेले आउरी ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିପାରିବ भल भूमि रे पड़ी पारला नहीं आउ ପାପାତ୍ମା ଆସି କରିପାରିଲା पापात्मा आसी तार हृदय वाक्य हरण करले ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲ ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ମିଶା କେତେ ଲୋକ ଚାଲି ଦେଇ ମାଣ୍ଡି बहुत बढ़िया गला ତାପରେ ସେଟା ହଳ କରାଇନି हल कराई एठी लेखा गला 19 पद आउ टी पढ़ो ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ कौन करे असुविधा कोटी अछि न बुझवाटा है असुविधा बुझी गले चढ़े आ खाई पारबन ए लोक वाक्य सुनला मात्र असुविधा कौन है मेन विषय रही बुझवाटा बुझी गले हे गला हमर प्रिय अनेक जन वाक्य शुणुचंती मात्र कौन कर पारना से माने बुझी सेदिपाई सेमानकर वाक्य चोरी ही जाउ शैतान नहीं जाउ बुझवाटा बहुत इंपोर्टेंट बुझवार अछि बोले हमें कौन कले हमें बुझी पारबा हमें तो मोर दिना कथा कहबी आपण मो सहित आपण माने फिलिपियो पुस्तक रे खोली पारबे पढନ୍ତୁ तार 4 अध्याय फिलिपियो मुझे एरा बहुत भल लगे वाक्यटा 8 पद पढ़ନ୍ତୁ ଅବଶେଷରେ ହେ ଭାତୃଗଣ ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ ଯାହା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୀତିଭାଜନ ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତିଯୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ଥାଏ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର सेही सब विषय कौन करो तुम्हें चिंता करो वाक्य खाली शुणी देले हेबो नहीं आमे वाक्य विषय रे आमे कौन करबार छी चिंता करबार छी एबे आपण माने एते लेखुचंती एते आमे प्रचार करूछु पूरा भयंकर थाउची मात्र हमर जीवन रे गोटे छोटिया समस्या आइले आमे वाक्य रो चिंता न करी आमे का चिंता करूछु समस्या रो चिंता करूछु आमे एक्चुअली कोडे चिंता करबार आवश्यक होइबा वाक्य रे आमे चिंता करबार आवश्यक होइ बुझी न पारबो कोन दे बुझबा कारण से विषय नै चिंता करना एबे हमरो
उत्तम भाई दिने मते कहउथिले मु नुआ नुआ रे काम शिखवा समय रे कोन होतिला मु सोइला बेले ए लाइट पॉइंट सिटी केमती हेबो इटा सिटी केमती हेबो मु एक गरा बेले दुई गरा चिंता करथुलु कि सेति भाई से शीघ्र शिखी पाला जानी पाला आमे केते बेले आमे चिंता करूछु आमे चर्च रे थिला बेले एका आमे चिंता करू बाहर चली गला परे आमे भूली जाऊ एइठी रही जाउची बुझी पारुनु आमे बुझी दिले आमे से विषय रे आमे ध्यान करथान मन लगै थान सेति पई आमे हमर परमेश्वर एते भलो कोन कोन नै चिंता करबो सेटा मते लिखि किना दैछन हालेलुया एमिति परमेश्वर तुमे कोन चिंता करबो चिंता करबाटा शैतान जो चिंता देले हम चिंता करबा बाध्य की आम पाखरे ए प्रकार सामर्थ्य अछि आमे जुडे चाहिले आमे सिधा चिंता कर तोर देई किछु हेबो नहीं बोल कहले आमे चिंता करबा कि सिधा तोर परिवार रे केबे खुशी आइबो नहीं चिंता करबा कि आमे सेही सब जा थॉट गुडी को तोर भविष्य केमती हेबो चिंता आमे कौन चिंता करबा आम परमेश्वर हमको लेखि किना दे आमे वाक्य सुनला परे गला परे आमे कौन चिंता करबा छी से वाक्य को हम चिंता करबा स्टार्ट करबा आमे वाक्य को आमे बुझी जीवा पूरा पूरी बुझी जीवा बुझी गले कोन हबो मोसे तो आपण वाक्य पिटे परबे प्रेरित पुस्तक रे तार 8 अध्याय काढतो काढले मैं बहुत आगू पढ़े अपने चाहे नहीं 29 ରୁ पढ़ो 8 पढ़ो सेते बेले 28 ରୁ पढ़ो से बाहुरी जाऊ जाऊ आपण रथरे बसी ईसाई भगवती को शास्त्र पाठ करूथिले नहीं किए पाठ करूथिले एटा एटा होची कांडाग्नि रानी करो देवता कुश देशीय देवता से कोन करूथिले जिसाय भगवती को शास्त्र से पाठ करूथिले एका बचे कोन हला सेते बेले आत्मा फिलिप को कहिले निकट को जाई एही रथर संग धरो सेतिरे फिलिप दौड़ी जाई से जिसाय भगवती को शास्त्र पाठ करूथिबा सुनि पचारिले आपण जा पाठ करू अछंती ताहा कोन बुझु अछंती कोन पचारले आपण जहा पढुचंती आपण जहा चर्च सुनुचंती आपण जहा मेसेज सुनुचंती आपण जहा भी करूचंती ए आत्मिक विषय रे बुझुचंती की कहबारो से कोन कहले से कहिले केही मते बुझाई न देले मु किपरि बुझी पारि सत्य कथा छिला ए बुझी हबो नै केही बुझाई न देले आमे केमती करि बुझी हबो सेति पाई तो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री अछि कोन फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री भाववादी प्रेरित पास्टर प्रेरित तापछे भाववादी प्रेरित बोल कर आपण माने जानतो एटा एई आंगुडी को प्रेरित कहबे एई आंगुडी कोन कहबे भाववादी काई कि आंगुडी भाववादी सब को आंगुडी ए सावधान ही जा राज भाववादी प्रेरित बिना आमेटा कोड जिंसो का धरि परबा नै हम प्रेरित भाववादी तापछे सुसमाचार प्रचारक तापछे पालक तापछे शिक्षक एइरा किए दैचंती प्रभु चर्च रे दैछ ए सब जाक पद नहीं एति मन रखन एटा जा कोन एटा दान एटा मु पालक होची गोटे पद नहीं पालक होची गोटे गिफ्ट पढ़बो बोल कर बाइबल हमरो क्रिश्चियन समाज रे केयरलेसली बाइबल पढुचन सेति पई पालक गोटे पद भाववादी गोटे पद प्रेरित गोटे पद लिखा गला से बंदी मान को बंदी करी के नै गले आ मनुष्य मान कोन कले नाना वरदान देले लिखा जाउची पद भी देले लिखा जाउनी एरा पई एरा होची पद नहीं सेति पई आमे कहउछु हमको पालक बोली डाको नहीं हम कोन बोली डाको भाई बोली डाको काहे की बुझी गलु न हेले ए पालक बोली की डाकुचो रेवरेंड डाकबो हां भाई को रेवरेंड मते आ दियो राइट रेवरेंड को हां तो यही पारबो ललित भाई को लेफ्ट रेवरेंड कर दो रेवरेंड ही ना तो हमें
तापर डॉक्टर बिशप आर्च बिशप गाउन फाउन पिंदी गरम को की तो एही प्रकार परिस्थिति को ड्रेस पिंजो बोली प्रभु बाइबल में लिखि दैछन्ती लोक माने को ड्रेस लगा पिंदी बहुत अद्भुत एंती वाक्य जदि नेट लोक सुनले चिरंतन भाई को छेछबे लेने कोठी को तो हमु से भी कोई को छेछो जडी छेछबे ना से केही बुझाई न देले आमे आगे क्रिश्चियन नहीं दिलु आमे नहीं कि आमो के बुझेबा लोक नथिले आमे चर्च में आमे जाउतिलु आमे आउ बुझी पारु नथि मा देखा गला से कहउचंती कोन कहले से 31 पद केही मते बुझाई न देले मु किपरि बुझी पारिबी आउ से फिलिपो को चढ़ी आसी आपना निकटरे बसिबाकू विनती कले पढो शास्त्रर जे वंश से पाठ करूथिले ताहा एही से नसतुल्य हत हेबा निमंते नीत हेले पुणी ब्रह्मछेदक सम्मुखरे मेषशाबक जेपरि नीलक रुहे सेहि परि से आपना मुख फिटाइले नाही ताहाको अवनत हेबारे ताहाको दंड अपसारित होला ताहाको वंश के वर्णना करि पारिबो कारण ताहाको प्राण पृथ्वीरु अपसारित होला नपुंसक उत्तर देई फिलिपको अच्छा कहिले कहिले मु आपनको निवेदन करे भाववादी कहा विषय कहती आपण विषय बा आउ कहा विषय सब अच्छे पॉइंट ସେଥିରେ ଫିଲିପ ମୁଖ ପିଠାଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେଥିରେ ନପୁଂସକ କହିଲେ ଏଠାରେ ତ ଜଳ ଅଛି ମୋର ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ବାଧା ଅଛି ଫିଲିପ କହିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ପୁଣି ସେ ରଥ ଠିଆ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ कौन कहले से रथ को ठिया हेबा पई कौन पे रथ को ठिया हेबा पई आज्ञा देले हां रथ को कौन पे ठिया हेबा पई आज्ञा देले वाक्य बुझी गले हालेलुया बुझी गले आमे गोटे निष्पत्ति आमे नहीं छी आज लोक माने निष्पत्ति नहीं आगो को आसी पर नांती काई की बुझी पारु नांती वाक्य से पढुतिले नपुंसक पाखरे बाइबल अछि पढुतिले जदि फिलिप तांगर देखा पाई न आनते तांगर मिसी न आनते हेले से पळे जे आनते रथ काई ठिया गले से बुझी गले आमे बुझी जिबा ताहेले आमे निष्पत्ति नहीं आज ठारू मु प्रभु को पाई जीवन प्रभु को पाई सेंति जीवन काटी बुझबाटा बहुत से पाई आमे प्रभु को दास माने मोर गोटे बोझ आमर छोट पिला बड़ पिला समस्त दर्शन किमिति मु केते सरल करि परबी जे कोन हेबे बुझी परबी बुझबाटा बहुत इंपोर्टेंट फास्ट इंपोर्टेंट हैला सुनबाटा ता बचे बुझबाटा ता बचे पढ़बाटा तीनटा जो बुझे बड़ा दृष्टांत रे एई जो चारटा जमी रे कॉमन विषय कोन अछि चारटा जमी रो कॉमन विषय हैला समस्त सुनु न सुनबा लो के नै सुनबा लो के चर्च रे थिबा लो चर्च रे ई चारि प्रकार जमी थिबे से विषय को हम जीवा नै मात्र बुझबा कोडा अन्य का गोटे नोट नहीं है लेखि दबो हैला तेबे हम बुझबाटा बहुत इंपोर्टेंट आमे बुझी जिबा मु आज को 20 वर्ष तळे सुसमाचार को बुझी गली हालेलुया से आगु पळा आसली निष्पत्ति नेली आगो परी कदर्च जीवन मु काटिबी नहीं सेही प्रकार लाइफ स्टाइल आउ बंचबी नहीं मु बुझी गली सुसमाचार प्रभुकर वाक्य कारण ता पूर्वरु 2 वर्ष तळे मु माथ्यू लिखित सुसमाचार 1 अध्याय रु 28 अध्याय पूरा पढि देली मात्र किछि बुझी पाली नै बुझी दिले सेही राति रे आका मोर उद्धार जेता मात्र मु 2 वर्ष परे मु बुझी बुझबारु बुझबाटा बहुत सेहि आमे से सब विषय ने चिंता करा आ बुझबा तेरे मु आज बहुत लंबा कहबा पई चाहे नै पर आधा घंटा और मु आपण मान नेबा पई चाहे यदि एई कथा माने मते बुझबा आमे बहुत इंपोर्टेंट कथा जाको
କିଛି ଲେଖିକିନା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆଦି ପୁସ୍ତକ। ଶେଷ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଧାରା ଯାଉଛି, ଦିଟା ଧାରା ଏଠିରୁ ବାହାରିକିନା ଦିଟା ଧାରା ଯାଉଛି। ସେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦୁଇଟା ଗଛର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଏ ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବା ଦିଟା ନଦୀର ଧାର ବହିବ ଏଇଟା ଉପରୁ କଲି ତଳେ କଲେ ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଯାଉଛି। ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଏ ଯୋଉ ଧାରାଟା ବହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ, ସେଟା ହେଇଯାଇଛି ବାବିଲୋନ ହେଲା। ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଧାରାଟା ବହି ଯାଇକିନା ଏଠି ବାବିଲୋନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ ଜୀବନର ଧାରା ବହି ଯାଇ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଜେରୁସାଲେମ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଇଟା ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଜେରୁସାଲେମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାବିଲୋନ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଜେରୁସାଲେମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାବିଲୋନ। ଆମେ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲେ ବାବିଲୋନ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି। ଆମେ ଏଠି ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାବିଲୋନର ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜେରୁସାଲେମର ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି। ଜେରୁସାଲେମ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଆଉ ବାବିଲୋନ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ପାପ ନାହିଁ, ମହାନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କହେ ମହାନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମହାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରମୋଟ କର ନାହିଁ, ମହାନ ସେ এটা বহি কিনা ଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଏଟାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଦେଇକିନା ଆମେ ଶିଖିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ହେଲେ ଆମେ କୋଉ ଧାରାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏତିକି କହିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମଝିରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବି ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଦେଇପାରିବା। ଧାର୍ମିକ ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ଧାର୍ମିକ, ତା ପଛେ ପରମ୍ପରା, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବେ? ଶାରୀରିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଧାର୍ମିକ, ଶାରୀରିକ, ଜାଗତିକ, ପରମ୍ପରା, ଜାଗତିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖା। ଏଇ ସମସ୍ତେ ଆଉ ୟାଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଉପରକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଏମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ, ପରମ୍ପରା, ଶାରୀରିକ, ଜାଗତିକ ଏମିତି ହେଇକିନା ଯାଉଛି। ଆମେ କୋଉ ଧାରାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ଟିକେ ନିଜେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଆମେ କରିବା କହିଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଧାରାରେ ରହିଛୁ ନା ଆମେ ଜ୍ଞାନ, ଧାର୍ମିକ, ପରମ୍ପରା, ଶାରୀରିକ ଓ ଜାଗତିକ? ଆତ୍ମିକ ନାହିଁ ତ? ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋର ସାହିତ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି,
ଏଇ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଶାରୀରିକ ଆଉ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଲୋକ ନା ଭଲ ଲୋକ? ଭଲ ହଁ। ଖରାପ ଲେଖିବ ଏମାନେ ହଉଛି ଭଲ ଲୋକ ହେଲା। ଭଲ ବୋଲି ତ ହବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ଲୋକ। ହଁ, ଏମାନେ ଖରାପ ଲୋକ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଯାକ, ସେମାନେ ଖରାପ ଲୋକ ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଲା, ଏମାନେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ। ଏବେ ୱାର୍ଲଡର ରିଲିଜନରେ ଆମର ପୃଥିବୀର ଧର୍ମରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କିଏ ଯିବ? ମନ୍ଦ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନା ଉତ୍ତମ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ? କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା? ତୁମେ ଭଲ କାମ କର ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ମିଳିବ, ତୁମେ ଭଲ କାମ କର ତୁମକୁ କଣ ମିଳିବ? ଜନ୍ନତ ମିଳିବ। ଜନ୍ନତରେ ତୁମକୁ 72ଟା ହୁର ମିଳିବ। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣଟା ମିଳିବ? ସେମିତି ମାତ୍ର ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ତୁମେ ଉତ୍ତମ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ତ ଛାଡ଼ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଆତ୍ମିକ ହେବାକୁ। ଆତ୍ମିକ ତ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଶିଖେ। କାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ବୋଲି କହିବା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆତ୍ମିକ ବୋଲେ କିଏ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ଆସି ବହୁତ ଟ୍ରମେଣ୍ଡସ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଦେବେ, ମୁଁ ଭାବି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ। ହଁ କି? ହେଲେ ଆମମାନେ ଖରାପ ବାହାରୁ ହକ୍ତା ଦେଖ, ଆମେ ଶାରୀରିକ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଶାରୀରିକ ଜାଗତିକ ଲୋକ ନା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ? ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମିକ। ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା? ଆତ୍ମାର ଫଳ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆତ୍ମାର ଫଳ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ। ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରେ କହିଲି ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି। ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାଲି ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିବେ ଆତ୍ମିକ ଏଇଟା ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, ତୁମେ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆତ୍ମିକ ସେଟା ତ ଆତ୍ମିକ ନା। ହଁ ଯେ କ'ଣ ସେଟା? ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କାଟ। ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ। ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଡେଲି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଇବା ଲୋକ ଆତ୍ମିକ, ମାନେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଇବା ଲୋକ କ'ଣ ଆତ୍ମିକ ନାହିଁ? ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ହେଲା। ଆତ୍ମିକ ଆମେ ଇଏ ଡେଲି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛି, ସେଟାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ବୋଲି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ଏବେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ 2ଟା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ମନା ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଟା ହେଲା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ କୋଉ ଗଛ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦରକାର ଲୋକଙ୍କୁ? ଜ୍ଞାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦି ପୁରୁଷ ଆଦମ ହବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ କଥା କହୁନି, ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉ ବିଷୟରେ ଥାଉଛି? ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ। କେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ମତେ ମୁଁ ବେଶୀ ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜାୟାର ମୋର ହେଲା, ରାତିରେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି, ମୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଅ ପିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, କେମିତି କଲେ ମତେ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବି? କି ପଚାରବାଟା ଶୁଣିଛ? ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏସବୁ ପଚାରବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦୁନିଆର ୟୋଗା, ଦୁନିଆର ମେଡିଟେସନ, ଦୁନିଆର ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହିଲେ 6 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ କିଏ ରେପ୍ କରୁନଥାନ୍ତେ। এই প্রকার দিনকু দিন এমতি ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଜାଗା। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତି? କଏନର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ହଁ ହଁ
ନଥିବା ଜିନିଷ ଆଗ ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ହଁ। କଏନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତିମୋଥୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଣ? ତତେ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କାହିଁ ସମ୍ପର୍କ? ପାଉଲ ବାହା ହେଇଥିଲେ କି? ମାନେ ପାଉଲ ତ ବାହା ହେଇନଥିବ ସେତିକି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏ ମଝିରେ ନେଟରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଲୁକ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ଚିଠି କାହାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ସେ କାହାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ କାହାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଥିଓଫିଲକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଥିଓଫିଲ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ମାତ୍ର ସେ ଗୋଟେ 4-5ଟା ପୃଷ୍ଠା ଲେଖିଛନ୍ତି ଥିଓଫିଲ ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଥିଓଫିଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ କି ନ ଜାଣିଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଥିଓଫିଲ କିଏ? ସେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ କି ଅଣ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ? ବାହା ହେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମେସେଜ ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ 660 ବୋଲିକିନା କହିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେଟା। ଏଇଟା ଯୀଶୁ କେବେ ଆଇବେ? ଏଇଟା କି ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା ଆମକୁ ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଜୀବନ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଲାଇନକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବାଇବଲ କଣ କହେ? ଜ୍ଞାନ କଣ ଜନ୍ମାଏ? ଜ୍ଞାନ ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମରୁ ନିଷ୍ଠା ଜାତ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜୀବନର ପଛରେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜ୍ଞାନ ଧରି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ଧରିକିନା ଆମେ ସେଇ ଜୀବନ ପଛରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାଇବଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଚାରିବା ମନା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତେ। ବାଇବଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକିନା ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ। ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜହନ ସୁସମାଚାର ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହିପରି ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କଲେ, ସେହି ସବୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେପରି ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଲେଖାଯାଇଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଅଛି? ଜୀବନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ କହିଲି, ବୁଝିଗଲା, ଏଇଟା ବୁଝିଲା ପରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ବୁଝିଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଧାଇବ ନାହିଁ, ସେ କାହା ପଛରେ ଧାଇବ? ଜୀବନ ପଛରେ। ଜୀବନ କିଏ ଦେବେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ପଛରେ 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 ପଛରେ। ଏଇ ପ୍ରକାଶନ ମୋ ଜୀବନରେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଲା। ମତେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପରମ୍ପରା ପଛରେ ଧାଇବାର ନାହିଁ, ମତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ହାଲେଲୁୟା। ସଣ୍ଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛୁ, ତାର ପରମ୍ପରା ଚର୍ଚ୍ଚର ପରମ୍ପରା। ଫ୍ରାଇଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛୁ, କାର ପରମ୍ପରା। ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ଆସୁଛୁ, ଏଇଟା କାର ପରମ୍ପରା? ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଏଇ ପରମ୍ପରାର ଅନୁଗମନ କଲେ ଆପଣ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ମାତ୍ର এই ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏମାନେ ପାପ କଲା ପରେ ଆଦମ ହବାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ, ତା ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ କରିଦେଲେ? ବାଡ଼ ଦେଲେ। ଆହୁରି କି ବାଡ଼ ଦେଲେ? ଘୂର୍ଣ୍ଣେୟ ମାନ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ସେ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରୁଛି? ଜୀବନ ବୃକ୍ଷକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ହେଲେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଖାଇବାର ଅଛି, କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିତରକୁ, ମାତ୍ର ବାଟରେ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ପତ୍ରେ ଗଲେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ନାହିଁ, ସେହି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବା।
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇ ଆମକୁ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଆମମାନେ ତାକୁ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ସେଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିବା କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଜଣେଙ୍କର ନାମ ହେଲା କୟନ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ? କୟନ ଏଇ ଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଏଇ ଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି? ଜ୍ଞାନ, ଧାର୍ମିକ, ପରମ୍ପରା, ଶାରୀରିକ, ଜାଗତିକ ବ୍ୟକ୍ତି କୟନ। ଇଏ ନାସ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ହେଲା, ନାସ୍ତିକ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେଟା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ଧାରା ବହି ବହିକା ଯାଉଛି, ଆମେ କୋଉ ଧାରାର ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ଆଦମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ହବାଙ୍କର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ କହିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋର ଏକ ନର ଲାଭ ଏଠି କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ବୋଲିକିନା କହିବ। ଏଠି କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ନର ଲାଭ କଲେ। ଭାବୁଛେ ଏଥିଉତାରୁ ସେ ହେବଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ନାମକ ତାହାର ସହୋଦରକୁ ପ୍ରସବ କଲେ। ହେବଲ ମେଷପାଳକ ଓ କୈନ କୃଷକ ଥିଲେ। ସମାନୁକ୍ରମେ କୈନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ହେବଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଲର ପ୍ରଥମ ଜାତ କେତେକ ପଶୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ହେବଲଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ମାତ୍ର କୈନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସେତିକି ରଖ। ଆପଣ ମାନେ କୟନ ନାର ଅର୍ଥ କଣ? ଲାଭ। ବହୁତ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଲାଭ ଦରକାର। କି ଲାଭ ଦରକାର? ଶାରୀରିକ ଲାଭ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଲାଭ ଲାଭ ଲାଭ, କ୍ଷତି ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ମାତ୍ର ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କ୍ଷତି ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋକ, କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଲାଭ। ଆଉ ତା ପଛେ ହେବଳ ନାମର ଅର୍ଥ କଣ? ଭାଇ ତୁମ ନାମର ଅର୍ଥ କଣ? ଅସ୍ଥାୟୀ। ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହେବଳ। ଆଉ ସେ କିଏ? ସିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଆମେ କିଏ? ଅସ୍ଥାୟୀ। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ କିଏ? ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଲୋକ ଯାକ ଆମେ। ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, କୟନର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନାହିଁ? ହେବଳଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ କୟନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ? ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ଫାଷ୍ଟରେ ସେ କଣ କଲେ? କୟନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ତା ପଛେ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ହେବଳକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତା ପଛେ ସେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏଇ ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଲାଇନରେ କଣ ଅଛି? ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମେ ଜୀବନ କାଟ, ତୁମର ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିକି ତୁମେ ଦେଇଦିଅ ବା ତୁମ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇଦିଅ, ସେ ମାତ୍ର ଏ ଲାଇନର ଲୋକକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ, କୋଉ ସମୟରେ? ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ କଣ ହବ? କି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଏଟା। ମାତ୍ର ଏଇ ଲାଇନରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେମିତି ଆର ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତାର ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗେ, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ଲୋକ ଆଗରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ଥିବ, ସେମାନେ ଆଣିକି ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଏ ରାସ୍ତା କିଏ ଚାଲବ? ତୁମକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତୁମର ଭାଇ ସହିତ ମିଳନ ହେବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମିଶା ଦେଇଦିଅ, ମିଶିଲେ ମିଶ, ନହେଲେ ନାହିଁ। এই প্রকার সিস্টেম নাই। এটা বাইবেলর শিক্ষা না মোটার কହୁଛି? ବାଇବଲରେ
नैवेद्य देवा पूर्व 5टा नियम अछि जो जैक पुनन से 5टा नियम प्रचार कले प्रचार कला परे जणे आसी पचारुचंती तुमर चर्च रे के नैवेद्य दउछंती हमर चर्च रे 5टा नियम प्रचार कले आर के नैवेद्य मिसा देबे नै नैवेद्य काहे कि जैक पुनन इंति प्रचार कर पारछंती टंकार लोभ नै काहे ना से चर्च रु गोटे टंका मध्ये से नो सेति पाई से प्रकार टाण प्रचार जाय से करि ये लाइन रे फास्ट रे कोइ तुम भाई सहित मिस भाई बोल करे बोन जो लागी गया ओडिसा रो बोले सब स्वामी स्त्री मिसा मिसी हेई कि ना तुमे आस जणे लोक जदि कथा बुझला बोल कहले से कोन करबो गंडगोल लागी केबे चर्च आसी बसबो कि आसी बसिजो कि सांगे सांगे मिसबार आवश्यक এটা কি বাক্য এটা জীবনর বাক্য এটা পরমেশ্বর কହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଟଙ୍କା ପଇସା ଠାରୁ ତୁମେ ତୁମର ଭାଇ ସହିତ ତୁମର ଭଉଣୀ ସହିତ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତୁମେ ମିଶ ତା ପଛେ ଆଣିକିନା ମତେ ତୁମେ ଦିଅ ଏଇ କଥା ଭାଇ ଆଉ ବେଶୀ ବର୍ଷ ନାହିଁ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଟାଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି ବୋଲିକିନା ମୁଁ ଟାଣ କଥା कहतु किए गोटे अच्छा मोर सहित गंडगोल लगी कि ना तुम्हें प्रार्थना पड़ेल आ मैडम मिसा बुझाई ना कहीं परमेश्वर वाक्य मो बहुत सीरीयस कहीं स्वर्गीय बाणी पृथ्वीर बाणी ना और स्वयं प्रभु जीशु आत्मिक लोकर गुण यहाँ से कौन कर मात्र यही जगार आपण मैंने देखिए केवल केमिति से नैवेद्य उत्सर्ग करूछंती कौन कौन प्रथम मन इच्छा नहीं केमतीटा बेस्ट फास्ट प्रथमे किए सेटा परमेश्वर मन इच्छाटा आमे देबु नै उबुरवाटा आमे देबु नै आमे आमर जीवन रो बेस्ट मनुष्य जीवन रे सबुठु बेस्ट कौन मनुष्य आमर जीवन रे शिशु ठारू बुढ़ा जाए सबुठु बेस्ट कौन यौवन परमेश्वर को आम आमर यौवन अवस्था देवार बुढ़ा बुढ़ी हेकिना बहुत आपण मान जाए देखबे अन्य घरे घरे बुढ़ा बुढ़ी हे घंटी बजाउथिबे एमी आखि दुसु इनती करके पढ़ुथिबे देखी के बुढ़ा बुढ़ी जोटा की जिरी सरी जीव ता पछे आसिकिना प्रभु को दो जने हमर चर्च जने आस्थिले से जबले आमे दी भाई अभिषेक हेतु से धीरे करी जेना अंकल को शिखी नहीं सेना की पई तुमे ही जोलो नहीं जीवन सारा डाबू कमे वार जिरी जीव आ जिरला परे आरी से न चलबाड़ आनी प्रभु को देव नेबे तुमको तेरे नेबो गोटे एटी फाटी थिबा ड्रेस गोटे के नेबे कि भाई फिंगी देबे मुहरे सेमिति सेति भाई से पाळक को डाकू मिसा नहीं एंती शिक्षा दब तुमे लोक मान परमेश्वर को जो माने आत्मिक से मान को प्रथम ओडा देबे और जो माने आत्मिक नहीं कहे न जेंती रुंडाई के नहीं कि तांको मन इच्छा एटा होची आत्मिक लोक पारंपरिक लोक नहीं एमाने जागतिक बा शारीरिक लोक नहीं से गोटे स्ट्रीम गोटे गोटे झर गोटे बही 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 जाऊ आमे को झर रे आम मानकर अंशी आमे सेटा आमे देखा एबे क्रिश्चियन समाज रे स्वर्ग जीवा पई समस्त इच्छा नरक जीवा पई का इच्छा मात्र क्रिश्चियन समाज रे जो धार्मिक लोक माने कोन समान कोन केते मिनिमम मु देबी हला केते मिनिमम देले लोक आगरे मोर प्रेस्टीज रहइबो मु स्वर्ग हरेबी नहीं मिनिमम 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 थिबे आत्मिक लोक माने मैक्सिमम 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 हालेलुया मैक्सिमम थिबे सेति भाई हमर चर्च रे आपण मान को हमें 10% रे रखुनु हम
अनेक लोक आम विरुद्ध कहबे ए चर्च लोक 10% विरुद्ध शिक्षा दउछन्ती हां आमे दउछु 10% विरुद्ध काहे कि आमे 100% लोक हालेलुया मोते तो आपण वाक्य पिटेबे जॉन सुसमाचार तार 17 अध्याय 17 अध्याय 10 पद यीशुଙ୍କର ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଲାଇନରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାହା ମୋହର କଣ ଲେଖା ଅଛି ଯାହା 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 ମୋହର ସେହି ସବୁ ତୁମ୍ଭର କି କାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ମହାଯାଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ମୋହର ସେହି ସବୁ ତୁମର ତା ପଛେ ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ତୁମ୍ଭର ସେହି ସବୁ ମୋହର ଆମେ ଆଜିକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋଟା ହଁ ମୋର 10% ତୁମର 10% ମୋର ଏମିତି କି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ମୋର ସେ ସବୁ ଯାକ ତୁମର ଏଇଟା କିଏ ଏଇଟା ଏବଳଙ୍କର ଲାଇନରେ ଆସିବା ସେ ଆତ୍ମିକ ଲାଇନରେ ଆସିବା ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା କଥା ଏଇଟା ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଆତ୍ମିକ ଆମେ ଲାଇନରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଗି ପାରିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କଣ ମାଗୁଛ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିକିନା ସେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ ନିଜର ସବୁ କିଛି କଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରି ଆଣିକିନା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଭାବ କରୁଥିଲେ आत्मिक लाइन रे लोक आमे 10% सीमित आमर 100% आमे प्रभु को दे कयन केमती लोक माने मिनिमम एति की प्रार्थना टिक करबे आज मु 10 मिनिट करबी हला की ए प्रकार नहीं 10 मिनिट बाइबल पढ़बी 10 मिनिट प्रार्थना करबी आमर प्रार्थना केमती निरंतर सबु बेले आम प्रार्थना आम आत्मिक लोक आम पारंपरिक शारीरिक जागतिक पछे परंपरा को फॉलो करवा लोक मान गुण को यही प्रकार गोटे स्ट्रीम बही 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 लास्ट को से जेरूसालेम रे जाऊ आमे मध्य सही स्ट्रीम बा सही नदी सही झर रे आमे बही 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 ना आमे आगो को आमे ज्ञान पथरे धाई माने आमे लाभ पछरे धाइबा नहीं आमे यीशु को पछरे धाइबा जीवन पछरे धाइबा हमर सब किछि तांकु देबा एटा होची बाइबल रो शिक्षा एटा होची बाइबल रो ओरिजिनल शिक्षा और जे बुझी गला से कहबो कोन कहबो ए जगह रे गाड़ी क्या कर हालेलुया मोते बपतिस्म नेबार अछि मोते यीशु को ग्रहण करबार अछि एई कथा को मोते मानबार अछि काई गाड़ी अलगा बाटे जाओ गाड़ी ठिया कर ठीक बाट को नहीं गाड़ी ठिया कर मो यीशु को आड़ को नहीं 20 वर्ष क्रिश्चियन जीवन रे 15 वर्ष ए क्रिश्चियन होती ए क्रिश्चियन ए परंपरा को फॉलो करथि आसी प्रचार सेना करवार भितरे पराजय रे परिपूर्ण जीवन मात्र धीरे धीरे वाक्य को मो पात्र आसल वाक्य को मो जानली सेते बेले धीरे 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 विजय जीवन आड़ ए परंपरा क्रिश्चियन मानकर से माने विजय जीवन कहीं काटि पारबे नहीं देखंतु आगे पुरातन काल रे फैन केमती चालू ए पेन नहीं केमती फैन थिला ना आप मान देखि दिबे जदि मने को राजा बसी थिबे कोन करा होतिबो विंचा होतिबो शिका होतिबो नहीं लिखा मात्र एबे केमिति मारले से समय लोक मान पाखे कौन नथिला पवित्र स्ट्रगल करुले एबे हमर पुओ सोई थिबो आमे केते बिंची पारबा नहीं आमे खाली आइ जिबा मात्र
ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କାମ ଇଜି। ପୁରାତନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେମାନେ ମାତ୍ର ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସେ। ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା ସେଇଟା ଆମ ଏବେ ସମସ୍ତରେ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ହେଇପାରିବ? ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ଯେତିକି ଜଣ ଆମେ ବସିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ଗଣିତରେ ଆମେ ହରେଇଦବା। କାହିଁକି ହରେଇଦବା ଆମେ? କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, କାଲକୁଲେଟର ଅଛି। ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆମଠୁ ବହୁତ ସାର୍ ଯଦି ଆମ ପାଖରୁ କାଲକୁଲେଟର ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଆଯିବ ଆମେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ଆମେ ହରେଇ ପାରବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ। ମାତ୍ର ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଆଉ ଆମର ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଯଦି ଲାଗିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରାମସେ ହରେଇଦେବୁ। তুমি যেতে জ্ঞানী ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ଦେବ ଆମକୁ। କାହିଁକି? ଆମ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, କାଲକୁଲେଟର ଅଛି। তুমি ଭାବୁଥିବ ଆଉ କାଲକୁଲେଟର ମାରିକିନା ଆମେ ଦେଖିବୁ। ପୁରାତନ ନିୟମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଆମେ କେତେ ଉପରେ ଆମକୁ ରଖିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ରଖିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଲମ୍ବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ମୁଁ ଆର ଥରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ କିଏ କିଏ? ଇସାକ, ଇସ୍ମାଏଲ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ। ତା ପଛେ ସାଉଲ ଆହୁରି ଦାଉଦ, এই ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବି। ମୋସା ଆଉ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସିଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା, ବୁଝିଯିବା ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ 100% କହେ ରଥକୁ ଆମେ ଠିଆ କରିବୁ, ଛିଡ଼ା କରିଦେବୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ମାନବାର ଅଛି ଏକା, ଏଇ କଥା କରିବାର ଅଛି ଏକା। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲା ପରେ ସେ ଯାଇକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।